Pwede mo nga ipakita yung pinakain mo, ganyan. Okay. Hello everyone! Nasa Starbucks po kami. And, this live, patunay lang po to na ito po yung official account ko. Kasi po na-delete po yung previous live ko. And ito po yung official account ko. Yan po. Yan po. Kain po tayo. Good evening po sa inyong lahat. Yes po. Nagpakulay po ako ng hair. Shoutout po kay Smith Lloyd Paras. Hi po, Ane War Nagnol Rob Sumar. Hi, Carl. Green tea frappuccino 26. Hi po, Tita Charissa. Hi po, Carl Fran. Yan po. Hi po, Keith from Negros Occidental. Wait for my YouTube for tomorrow. We will be posting my first vlog. Yun po, nag-live po ako today kasi po na-delete po yung previous live ko. And so nag-live po ako today para patunayan na ito po yung totoong account ko. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Hi po, Abby Hermoso and JL Cleope. Hi, Renz from Bataan. Hi po, Abby from San Pedro, Laguna. Happy birthday kay MJ Totilios. Hello po. Hi po, Giancarlo from Bacolod City. Hi po, Nolram from Kuwait. Yeah. Hi po, JP Panganiban. Hello po. Shoutout kay Ray Rodriguez. Yan. Hi po, Larvi from Marinduque. Hi, Vincent Manlapas.
Thank you po sa Eat Well. Shoutout kay Haren. Hello. Bakit? Hindi ako naman. Kamusta po ang All Souls Day ninyo po? Yan. Kakatapos lang po namin dumalaw kay na Lolo. Shoutout kay Nuj. Hi po, Miles. Hi po, Clark Kenneth. Clark Kenneth Donadillo. Yan. Hi kay Christopher Ilayat. Kay John Tony Giron. Adonis Reyes Tadsky. Hello po. Amen po. Hi. Hi kay Miles. Hello. Hi po kay Roland Jerez. How's your day? Okay lang naman po. How was yours? Oh, ay, natatabo na daw si Kuya Jerry. Hi po kay Jerry Espinosa. Hi kay Diana Kuyambao. Good evening. Hello kay Niza from Lipa. Hello. Hi po kay Chris Edora. Hello po kay Mick Ginto sa Olonga po. Hello po. Hi po, Gerald from Dubai. Happy birthday kay Mick Ginto. Shoutout po sa inyo. Okay, again po, this is my real page, my official page. And watch out po for my first YouTube video tomorrow. Yun po. Shoutout po kay Tita Beng. Happy birthday po. Hello po kay Kimwell from Lipa City. And shoutout kay J. Ford Menendez. Yeah. Thank you po. Thank you po. Shoutout po kay Biza Rasuman from Marawi City. And kay Mary Rose sa Pasay. This is my Facebook page. Okay, shoutout po kay Joshua Anisco.
Thank you, Kimwell. Shoutout po kay Ryan Red. Dito po. Ta-da! Hello po kay Portodo Fernando from Las Piñas. And kay Isagani Neri from Quezon City. Napanood mo na yung Tokomi parody? Yes po. Napanood ko na po yun. Love it. Tuwan-tuwa po ako dun. Yan. Papa here at SM na lang po. Hello po. Shoutout po kay Anya War from Malolos, Bulacan, isla ng Pamarawan yan. Shoutout po kay Mon Ruiz from Olongapo City. This is my real account ko po sa TikTok. Na-post ko na po dito yung mga real account ko po sa FB page ko na po na ito. And my YouTube channel. May suman pa po kayo. Wala pa po kaming suman. Hello po kay RV Boramli. Okay. Okay. This is my real account, Francesca M. Official. Yan po, sasabihin ko na po lahat. Ay, wait lang po. This is sa IG po. Ay, wait lang po. Titingnan ko lang po. Sorry. Wait, it's here. Wait. Hi po kay Lodi Matt from Kawit, Cavite. Yes po, real account ko po sa TikTok yung Francesca Shush. Wait lang. Okay, shoutout sa inyo, Giancarlo O. Alvarez and Winard Caparon. Yan. Okay. Yan, shoutout po kay... Ayan, matutulog na daw siya pag na-shoutout ko siya. Shoutout po kay Mercado Nicolay. Wag naman po forever. Okay po, eto po yan. Yan. Real account ko po sa TikTok yung Freyo and Francesca SHSH. Tas yung Francesca M. Official, Gail Francesca, and yung IG ko po ay wait lang po. Yung fr.g_Chessy. Yun po. Shoutout kay Sean from Tarlac.
Malapit ka lang. Yes po. Hi po kay Mylene from San Rafael, Bulacan. Yes. Hello po. Hello po. Hello, Vincent from Dasmariñas, Cavite. Okay, good night, Raymond. Sleep well po. Shoutout po kay Adrian Joshua A. from San Pascual, Batangas. Shoutout po kay Mark Joseph Engracio. And shoutout kay Jiro Marty Gali from Kalumpit, Bulacan. Yeah. Oh, ay. Hello po kay Vincent Manlapas. Yan na po. Hi! Shout out from... Hello po, Mark Cruz from Manhattan, New York. Yan. Hala, ba't gising ka pa? Yes. Hello kay Ram Ezekiel from Lancaster, New City. Alam niyo po yung paliparan? Yes po. Paulit nga po ng account niyo sa TikTok. Nakapost na po dito sa account ko. Yung Freo and yung Francesca SH. Hi po kay Ana Nicole from Cabanatuan City. Okay. Hi po Keith De La Cruz. Shoutout po kay RV Borromeo. Pengi daw siya ng kinakain mo kanina. Okay po. Sige po. Kain po tayo. Isang malakas na shoutout. Hello kay Mike Kelly Gimba. Ganga guys. O sige, ganga guys. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Okay. Hi po kay Princess Formento. Good morning po sa inyong lahat. 12 na po pala. Okay. Hello kay Jerome Andres. Yan.
and kay Leo Tenebro. Yan. Shoutout kay Ash Oshop from Tarlac City. Ano po oras end ng live nyo? Actually, 12 a.m. na po, kaya parang kailangan ko na po i-end tong live na to. Pero, again, nag-live po ako para i-confirm po na this is my official account, Francesca M. Official. Nakapost po dito lahat ng official accounts ko. And, yeah, ito po yung patunay na ito po talaga yung real account ko. Kasi ang dami na pong posters. Posters. Yan. Dami na pong posters. And, di na po sila nakakatuwa. Ang gagaling po nila oh my gosh. Yun lang po. Yeah. Okay. So that's all. Thank you so much. And till my next live, guys. Bye-bye. Yan. See you next time. Next time, magla-live uli ako. Okay? Okay. Bye-bye. Thank you. Good night. Ay, good morning. Okay, bye.